আসছে ও এটা একটা ব্যাটারি বসি वातावरण परिवेश ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାରଥାଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅଗ୍ରସର କରେ। ଆଜିର ମାଲିନ ଅଭିନନ୍ଦନ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଶର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶ୍ରୀଗଣେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोऽस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोऽस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोऽस्तुते।
सिंधु गुजरात मराठा द्रविड़ उत्तर बंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उत्कल जलधितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाये तव जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे स्वाधीनता दिवस स्वाधीनता दिवस स्वाधीनता दिवस भारत माता की भारत माता की भारत माता की वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुक्लज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता सुमनलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभासिनी सुफलां फलदां मातरम् वन्दे मातरम् कोटि कोटि कण्ठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजै मृग कल कल वाले अबला के नुमाय को बोले बहुबलधारिणी नमामि तारिणी त्रिपुरधारिणी मातरं वन्दे मातरम् तुम्हि विद्या तुम्हि धर्मा तुम्हि ऋणे तुम्हि मर्मा स्वामी प्राण शरीरे बहुते तुम्हि मां शक्ति हृदये तुम्हि मां भक्ति तुम्हारो प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् स्वामी दुर्गा दश प्रहरणधारी कमला कमल दल बिहारी वाणी विद्या दायिनी नमामि नमामि कमला कमला सुला सुजला सुफला मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूस्मितां
वन्दे मातरम्। भारत माता की जय। माँ बागदेवी निकटरे तथा तिरंगा पताका तले जो महानुभव दीप प्रज्वलन पूर्वक कार्यक्रमटी को आगे नहीं परिचय रखी। से होती आम ब्रजविहार विद्या मंदिर प्रधानाचार्य माननीय श्रीजुक्त मनोज कुमार मोहन। आज्ञा आज यही अवसर रे आमको तांकर बहुमूल्य समय देकी एथिरे कार्यक्रम रे सामिल होइथिबारु तांको बहुत धन्यवाद दिया जाउछि। से निकट अतीत रे आमर अन्य एक विद्यालय रे प्रधानाचार्य दायित्व निर्वाह करबा परे परे नुआ करी झरणा गीत गाउछि आकाश আজি हसुछि झरणा गीत गाउछि बौद्धरानी नुपुर बांधी बौद्धरानी नुपुर बांधी नचुची छम 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 नचुची छम 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 नचुची छम 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 नचुची छम 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 गावे गावे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। नुआ रचना रचिबो आमी नुआ गल्पना मागी इतिहास विपासे रखिब समय दिलेखि हो समय दिलेखि हो नुआ रचना रचिबो आमी नुआ गल्पना मागी इतिहास विपासे रखिब समय दिलेखि हो समय दिलेखि जुग जुगको सबु हृदय जुग जुगको सबु हृदय बाजिब छम 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 बाजिब छम 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 बाजिब छम 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 बाजिब छम 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 गावे गावे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। लंबी बाधा बहुत दूर जीवन नाई पारी थकी जीवानी आगकु जीवा मुक्ति मसाल धरी हो मुक्ति मसाल धरी हो लंबी बाधा बहुत दूर जीवन नाई पारी थकी जीवानी आगकु जीवा मुक्ति मसाल धरी हो मुक्ति मसाल धरी नुआ भारत नुआ
गैवमादरं गैवमादरं गाहे गाहे वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् आकाशात आजी हसती झरणा गीता गाऊची आकाशात आजी हसती झरणा गीता गाऊची बौद्धराणी नुपुर बांधी बौद्धराणी नुपुर बांधी नजुजी झम 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 नजुजी झम 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 नजुजी झम 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 नजुजी झम 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 गावे गावे वन्दे मातरं 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 वन्दे मातरम् पवित्र त्रिरंगा पताका तले समवेत समस्त छात्र छात्री भाई भौणी आचार्य भाई भौणी अभिभावक अभिभाविका बंधु भगिनी भारत स्वाधीन ही 77 वर्ष पूर्ति है। आमे स्वाधीनतार 78तम उत्सव आमे पालन करुछु। आम पई उत्साहर दिन दीर्घ वर्ष धरी इंग्रेज मानक शासन कबलरू आमे आजिर दिन रे मुक्ति पाइले। भारत वर्ष निजर शासन को निज हाथ में करिपारिले। एणु आमे आज दिन को महा उल्लास रे आमे समस्ते पालन करुछु। आमे इतिहास पढ़ी जानिचो जे गोटे छोट कंपानी भारत वर्ष को आसी व्यवसाय करने को आसी भारतवासींकर जो श्रद्धापूर्ण व्यवहार रे तार भारतवर्षर जनतांकर जो स्नेह श्रद्धा से माने पाइले ताकू निजर गोटे चक्रांत भितरे ताकू कबलित करी ये भारतवर्ष को शह शह वर्ष धरी शासन कले। ये इंग्रेज मानक हटाइबा पाई एमानक विरुद्ध रे लड़ाई करिया पाई भारतवर्षर अनेक लड़ुआ महापुरुष निजर जीवन भारतवर्ष जेल रे पुराई अनेक प्रकार निर्यातना देले। यही प्रकार अत्याचार अन्याय रे भारतवर्ष को पूरा तलीतलांत करदेले। देशर समस्त प्रकार धन रत्न जहाँ थिला लुंठन करी नहीं गले एवं शह शह वर्ष शासन करिगले। सेही शासन कबलरू मुक्ति पाइला
ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ 1947 ମସିହାରେ। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଆମେ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତିକୁ, ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛୁ କି, ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଉଙ୍କି ମାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି କି, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖ ରାତିର କଥାକୁ ଆମେ ଯଦି ମନେ ପକାଇବା, କି 14 ତାରିଖ ଦିନଭରର କଥାଟାକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ବୋଲିକିରି ଘୋଷଣା ହେଲା, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲାଗିଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କଲେ ଯେ ଭାରତ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ। ସାରା ଦେଶ ହର୍ଷୋଲ୍ଲାସରେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ନା, ସେଇଦିନ ରାତିରେ 14 ତାରିଖ ରାତିରେ ଭାରତ ମାତାକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଦିଆଗଲା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅଲଗା କରି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଭାରତକୁ ଅଲଗା କରି ଦିଆଗଲା। ଅଲଗା ତ ହେଇଗଲେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଗଲା, ଭାରତର ଯେତେ ଭାରତୀୟମାନେ ଥିଲେ, ଯେତେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲା, ଯୋଉଟାକି ସହି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ସେହି ସମୟର ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଆମେ ତାର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଉଲ୍ଟେଇବା, ପ୍ରକୃତି ଇତିହାସକୁ ଆମେ ଯଦି ଉଲ୍ଟେଇବା, ତାହେଲେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ସ୍ୱାଧୀନତା। ସେହିଦିନ ଭାରତବର୍ଷର ଅନେକ ଜନତାଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନ ହେଇଗଲା, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଭାରତକୁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରେନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା ସେଇ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଶବକୁ। କାହାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, କାହାର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, କାହାର ହାତ ନାହିଁ, ସବୁ ସେ ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଭାରତବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପୁରସ୍କାର ବୋଲି ଲେଖାଯାଇ ସେଇଥିରେ ପଠେଇ ଦିଆଗଲା। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଜନତାଙ୍କୁ, ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଏ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର ପୁରସ୍କାର ଦେଇଗଲେ ସେଇ ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକମାନେ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭାରତ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ବି ଦେଶକୁ ଗୋଟେ ସୁଶାସନ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବିଚାରରେ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତ ବିଚାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ଆଜି ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆଜିର ଦିବସରେ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେ ପାଇଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଠିକ ରୂପରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉଟା ଭାରତକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ, ଭାରତକୁ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପରେ ପୃଥିବୀରେ ଠିଆ କରାଇପାରିବ, এই ପ୍ରକାରର ସଂକଳ୍ପ ଆମେ ଛାତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ସାଧାରଣ ଜନତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଚାର କରିକିରି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଇ ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିକିରି ଆଗକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ବାଂଲାଦେଶରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି, କୋଉ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ଆମେ ଖବରକାଗଜରେ, ଟେଲିଭିଜନରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏସବୁ କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ କରୋନାରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଥିଲା ଭାରତ ସାରା ବିଶ୍ୱ, ସେହି ସମୟରେ ଭାରତବର୍ଷ ଯେ କେତେ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ନ କରିଛି এই ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଥିବା ଇସ୍କନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ସେଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଂଲାଦେଶକୁ କରୋନା ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍କନ ସଂଗଠନରୁ ସେବା ନାଁରେ ଏକତ୍ରିତ କରି ଅନେକ ପଇସା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଦାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ସେଇ ବିଷୟ ଜାଣିକିରି ବି ଆଜି ସେଇ ବାଂଲାଦେଶରେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କେମିତି ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର କରାଯିବ ତାର ଦିଗରେ ଆମେ ଏ ଛୋଟ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକରି ଆଜି ଯଦି ଯିବା ତେବେ ଭାରତବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁର ଆସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଥିଲା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଆସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବ, ସେଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜନ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଜିର ଏଇ ଗୋଟେ ଦିବସରେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଯେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଏକ ପରମ ବୈଭବଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପରିଣତ କରିବା ଏବଂ ଦେଶକୁ ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରି ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେଇ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଆସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିବା। ଆଜିର ଦିବସରେ ଏତିକି ସନ୍ଦେଶ ରଖି ମୋର ଏ କଥାକୁ ସମାପ୍ତ ରଖୁଛି। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। धन्यवाद आज्ञा। मो स्वाधीन देशे स्वाधीनता दिवसे उड़े त्रिरंगा होई फरफर जय भारत जय महात्मा मुखे धरी ताहार कुनि कुनि छुआ मानक हाथ रे आज जातीय पताका फरफर होई उड़ुची। जानती ताहा मने नाही, किंतु सेमाने खुशी मनरे आज उल्लसित। चतुर्दिग आज प्रभावित होउची जातीय संगीतर गान रे। आम विद्या मंदिर देशात्मक बोधक गीत नृत्य परिवेषण करिवे। आपण समस्त को पुणी थे स्वागत। 78तम स्वाधीनता दिवस गर्व गौरव एपरी एक मुहूर्त समस्त ओठरे हस रही। वर्षा कमी जाइए। गतकाली समस्त मन में थिला वर्षा हेब, अगस्ट 15 केमिति पालन हेब। सतरे ईश्वर कृपा।
बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। दायित्व थिबा गुरुमा दुहे को, लक्ष्मी गुरुमा एवं ज्योति गुरुमा को बहुत बहुत धन्यवाद। जब सूरज चांद रहेगा, हिंदुस्तान का नाम रहेगा। गूंज उठता है वतन हमारा, जब लगता है जय हिंद का नारा। पूज्य भारत माता, प्रधानाचार्य महोदय, समस्त गुरुजी गुरुमा, अभिभावक अभिभाविका तथा आगामी भविष्यतर वीर और वीरांगना आपण समस्त को मोर ए पवित्र दिवस रे पुणी थरे सुस्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। कार्यक्रम शेष परिचय धन्यवाद। प्रथम मु धन्यवाद देवी एई कुनी कुनी शिशु भाई भौणी माननकु, से माने बहुत धैर्यर सहित एठी छिड़ा ही आम कार्यक्रमटी को सफल करछंती। तापरे परे धन्यवाद देवी मुख्य अतिथि तथा प्रधानाचार्य महोदय को, से पर्दा पछड़ आढ़ुआल थी समस्त कार्यक्रमटी को सफल मंडित करछंती। से कार्यक्रमटी को सफल मंडित करिबारे जो गुरुजी गुरुमा, सेवक सेविका समस्ते सहयोग करथिबारु समस्त को धन्यवाद। तापरे परे जो ए कार्यक्रम शोभावर्धन करिछंती अभिभावक अभिभाविका समस्त को धन्यवाद जणाउछि। परिशेष समस्त को अनुष्ठान तरफ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आमे भी सबू स्वदेशी व्यवहार पाई शिशु मंदिर रे आमे भाई भौणी मान को आमे सब बेले कहूचु। आज दिवस रे गोटे स्वदेशी प्रेरणा देवा पाई आम पाखरे गोटे स्वदेशी कंपनी डिटर्जेंट कंपनी शुभेच्छा जनइबी। आज स्वाधीनतार शुभेच्छा जनइबा आम गहन रे उपस्थित अछंती। आमको से माने मिष्टान्न देवे, आमको किसी उपहार देवे एवं आमे केमिति स्वदेशी व्रत ग्रहण करिबा एवं ये भारत वर्ष को पुणी समृद्ध करिबा, आर्थिक दृष्टिकोण आम समृद्ध करिबा, विदेश जिनस आम माने वर्जन करिबा, स्वदेशी जिनस को व्यवहार करिबा। तो आज दिवस रे से भी गोटे बहुत बड़ विषय आमे चिंतन करिबा आउ संकल्प नेबा एवं आमे स्वदेशी व्यवहार करिबा। तो आमर से भाई मान को अनुरोध करछि तांकर द्विपद एवं समस्त छोट बड़ भाई और भौणी माने आज स्वाधीनता दिवस उपलक्षे मु आरएसपीएल घड़ी कंपानी आसिथिबा जने सदस्य आपणक ठारे किछि कहिबा पई माने किछि स्वाधीनता जबले किछि प्रक्रिया देबा पई मते जो अनुमति मिलिछि सेति पई निजको निज मु बहुत 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 धन्य मने करूछि।
ଏମାନେ ହେନ୍ତା ନେଇ ଦେଇଥିବେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଗାଡ଼ିରୁ ଠେଲାପେଲା ହେବା ନାହିଁ। ଏ ଫଟୋ ନେଇ ଡବଲ ନାହିଁ